Recording in progress. Interrogative question, you have did plus subject plus verb one atau infinitive. Did you watch a movie? Yeah, you start with did, and then you have subject you, and then the verb watch. Yeah, all right. You know that when we talk about simple past, sometimes you have times expression, yeah, and some of them are commonly used, yeah, in English sentence. Like for example, yesterday, last night, last week, atau yang pakai ago ya, atau in plus year, gitu ya. Jadi kalau misalnya I met her yesterday. Yesterday here is an indicator that uh, you write the sentence in simple past. Karena ini terjadi di waktu lampau ya. Namanya juga simple past. Itu artinya apa sih simple past itu? Dia mengacu pada kegiatan yang terjadi di waktu lampau. We traveled last summer. Okay, so you have last and then you put summer ya, ini time ya. Okay. Summer itu kan menunjukkan waktu kan. Alright. Jadi setiap kali Anda punya last itu time marker untuk simple past. She called me 2 days ago. Okay, Anda punya 2 days ago. Jadi ada duration of time. Okay, ada time marker here ya, days lalu pakai ago. Biasanya kalau Anda memakai ago berarti Anda harus pakai simple present. Okay, atau a specific time in the past. He lived there in 2010. Okay. Jadi ini ada specific time yang di waktu lampau, maka Anda harus menggunakan simple past. Right. So this is time marker ya. Okay. And then what about the use? Actually, simple past only have one use. Right. Cuman ini ada embel-embelnya ya. Ini ada. Sebenarnya the function of simple past itu cuman sorry miss tadi mau baca takutnya nggak kedengaran. Kayak Afsa nggak dengar suara saya. Sorry miss. Okay, so let's talk about the function or the use of simple past ya. Sebenarnya, in fact, the function or the use of simple past is only one. That is to express completed action in the past. So what does it mean? It means that the action happened and finished in the past. So if you say, I watched a movie yesterday. So this sentence means that you begin watching movie and you finish watching movie yesterday. Right? They traveled to Bali last month. So they traveled to Bali last month. Means that they began traveling to Bali and finished traveling to Bali last month. Means that the action is completed, finished already. Began, happened, and finished. So this is a complete action. And the thing that I would like you to keep in mind is that when we talk about simple past has nothing to do with the present. So it has no connection with the present. Jadi sebenarnya inti dari penggunaan simple past itu cuma itu. Alright. Okay. Nah, yang ini cuma embel-embel ya. To describe a series action in the past. Right. Okay. Maksudnya if you want to talk about an action or some action that happened after the other in the past, so you have to use simple past. So she woke up, took a shower, and went to bed. Jadi itu suatu kejadian yang bertujuan di waktu lampau. Ya kamu harus pakai simple past gitu. Oke. Kemudian
you know, it can also be used to talk about past habit or repeated action that no longer true. Okay, like when I was a child, I played in the park every afternoon. Jadi dulu waktu saya masih kecil, saya itu biasanya bermain di taman setiap sore. Tapi kegiatan ini udah nggak saya lakukan lagi. Oke, sebenarnya inti makna dari nomor 3 ini sama dengan nomor 1. Ya kan, artinya we talk about an action that happened in the past, ya, and finish in the past. Artinya sudah tidak dilakukan lagi, gitu. So misalnya Anda punya kalimat kayak apa ya? Saya tulis di sini aja ya, atau di tempat lain. Misalnya saya tulis gini, he, gede-gede nggak apa ya, he lived in Paris for 10 years, but now he is living in London gitu ya misalnya ya, gitu ya. Ini artinya apa sih? You know that you say he lived in Paris for 10 years. Itu maknanya apa? Artinya sekarang ini kan kegiatan yang dimulai dan selesai di waktu lampau kan? Berarti sekarang udah nggak dilakukan lagi. It means that he no longer lives in Paris. So you may say that now he is living in London. Karena yang namanya simple past itu tidak ada hubungannya dengan waktu sekarang. Oke, kata yesterday, kalau I watched a movie yesterday, berarti itu udah selesai kemarin gitu. Tidak ada hubungannya dengan sekarang gitu. Sekarang saya mungkin tidak watch movie. I watched a movie yesterday, but now I'm teaching you. Bisa jadi gitu kan? Kemarin sih saya lihat movie, tapi sekarang saya sedang mengajar gitu. Okay, do you understand what I mean? Yes, Miss. Okay, suara saya kegedean nggak ini? Udah jelas, Miss. Udah jelas. Ini hujannya udah agak reda, jadi mungkin karena itu kali ya. Kegedean nggak suaranya? Pas, Miss, pas. Okay, good. Okay, jadi intinya itu ya, saya ulangi lagi ya, that a simple past is used to talk about a complete action, means that it happened and finished in the past. That's why people say that simple past has no connection with the present time. Beda dengan present perfect. Nanti kita bandingkan dengan present perfect ya, kalau sudah kita bicara tentang past continuous. Okay, so I watched a movie yesterday. It means that this activity began and end in the past. Okay, sekarang apakah saya watch movie? Ya enggak loh. I'm teaching you now, right? Makanya saya kasih contoh ya, he lived in Paris for 10 years. Oh, ini kan zaman dulu ya. Atau saya tulis misalnya, he lived in Paris in 2010. Berarti itu karena ini ditulis di dalam bentuk past ya, he lived in Paris in 2010, berarti kegiatan ini udah nggak dilakukan lagi. Karena ini terjadi di waktu lampau. Alright, but now he is living in London gitu. Okay, and then to talk about repeated action in the past, you can also use a simple past, of course, karena esensinya sama dengan nomor 1 ya. And then in telling stories or recount events, you can also use simple past. Ya, jadi memang if you pay attention to a novel, misalnya novels ya, not only a novel, any kinds of novels, you can see that novels, ya, any story that you read like dongeng, ya, folktale, fairy tale, they are written in simple past. Ya, pernah memperhatikan itu enggak? That all narrative stories, jadi cerita-cerita gitu ya, entah novel,
entah short story, entah itu cerita rakyat, dongeng atau legenda, pasti itu ditulis di dalam simple past. Dan karena apa? The function of simple past itu kan to recount events. Kalau kalau tidak di dalam simple past pasti tidak masuk akal gitu. Oke. Kalau simple present, nah berarti itu bicara tentang hal yang nyata. Padahal cerita itu kan kalau fairy tale ya itu cerita yang nggak nyata. Kalau pengalaman pribadi ya pasti udah lewat gitu ya. Oke, so the function of simple past itu adalah primarily yang utamanya adalah to express a specific event in the past. Okay, begin and finish in the past. That's it. Any question? Any question? No. Very easy ya. Not yet, Miss. Alright, not yet. Okay, so yes. Gimana sih? I would like to add something ya. Mungkin mungkin gimana? Saya stop sharing dulu. Saya kasih lihat sedikit. Saya tambahin sedikit ya untuk penjelasannya. Oke, ini ya. Jadi very simple. When we talk about the use of simple past ya. Right. Ini yang kita omongkan tadi. That this is the simple past indicates an action that began and ended in a particular time in the past, and the action here is regarded as having no connection with the present time. For example ya, I washed my car. Kata markernya boleh apa aja. Last week misalnya ya. It means that this action began and ended in the past. Began and ended ya. Makanya tidak ada connection dengan present time. Maksudnya dengan tidak ada connection itu apa? Pekerjaan itu sudah selesai gitu loh. Kalau kita lihat si car itu tadi, the car that I washed last week, ini probably the car is dirty again. So it was clean when you wash it, but now it's probably no longer clean. Karena apa? Karena itu terjadi di waktu lampau last week yang sudah nggak ada hubungannya dengan sekarang. Oke, misalnya I walk to school yesterday, ya itu waktu sekarang, waktu lampau, sorry, yesterday ya. Artinya apa? Sekarang itu saya nggak walk to school gitu. Karena kegiatan itu udah finish yesterday. Paham ya? Gampang ya? Right. And then, if a sentence contains when and has the simple past in both clauses, oke, jadi ada kalimat, ada when, dan when itu kan berarti ada anak kalimat, ada induk kalimat ya. Artinya akan ada dua glosa induk dan glosa anak gitu ya. Oke, and both clauses are written in simple past. Makanya the action of when, ya, the action in the when clause itu happens first. Misalnya, I stood under the tree when it began to rain. Mana yang duluan? Begin to rain first atau stood under the tree first? Bersamaan nggak? Enggak. Pasti kalau kalau we stood under the tree itu kan kenapa stood under the tree? Karena begin to rain kan. Jadi when you say I stood under the tree when it began to rain, it means that Oh, it iya. began to rain first, then I stood under the tree. Right. When she heard a strange noise, she got up to investigate. Mana nih yang duluan? Ya pasti yang when Got dulu. up. Ya, when dulu. So she heard a strange noise first, and then she got up. Oh iya betul. Iya kan? Nah, apa ya itu ada Iya. suara orang aneh itu ya. Lalu dia berdiri untuk menyelidiki. When I dropped my cup, the coffee spilled on my lap. Oke, berarti drop the My cup cup dulu. first. Drop Ya, my cup first.
Kopinya ini apa menumpai pangkuan gitu ya. Oke. Gampang kan ya? Just keep, Insya just keep. Allah, Miss. Soalnya kenapa ini saya God omong willing, Miss. yes, Tisang? God Yes. willing. Insya Allah bisa, Miss. Oh ya, oke. Okay, so quite easy ya, very very easy for you. I know that all of you are smart. Okay. Amin. Okay. And the thing that you still remember in simple present kemarin, bahwa kita ngomongin tentang progresif non progresif itu ya. Jadi everything that you can find in simple present actually applies also in simple past. Okay. In simple present, you have two patterns in which you have action verb and linking verb. In simple past, you also have action verb and linking verb. And then at that time, if I'm not mistaken, when we talk about action verb, we study that there are verb. Action itu kan menunjukkan kerja ya. Alright. So the verb here can be transitive, can be intransitive. Mbak Rima kok suaranya double? Iya, saya ganti HP, Miss. Saya mau berangkat, Miss, ke rumah, Miss. Ini sebenarnya masih jalan, Miss, masih di hotel. Mau pindah. Tapi ini suaranya lebih jelas loh pakai HP loh daripada yang ini laptopnya. Pakai yang nomor ini masih lebih jelas. Oke. Ini saya ada dua pendatang baru. Ada Johannes and Pak Bimo ya. Welcome to the class. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh ya, action verb ya. Jadi action verb itu bisa transitif, bisa intransitif. Kalau misalnya gimana ya? Saya share ini tadi. Atau biar saya bisa ketik aja. Nah, oh ini ada kebetulan ada ini. Jadi action verb can be transitive and intransitive. Jadi misalnya nih, saya tulis aja di sini ya. Kekecilan nggak? Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya. Misalnya he went, kok gini sih? He went atau he came aja ya. He came. Nah, right. So this is a sentence yang seperti kita omongkan kemarin because it has subject, it has verb, and it shows a complete thought ya. But it doesn't have any object. Makanya kata came itu adalah intransitive. Ini adalah intransitive. It doesn't need any object. If you have, for example, the wind, ikut-ikutan. The wind blew. The sun shine. Kalau present pakai shines gitu ya. And then the girl cried. So the girl cried. Kok ya yang cried ya sukanya ya. Okay, so cried, shines, blue itu intransitive because it doesn't need any object. Alright, but when you have you wrote a letter, the word wrote is transitive because it needs an object. You atau he cleaned the room. Okay, so room cleaned here is transitive because it needs an object. He cleaned. Clean apa? Kan belum selesai. So you need an object here. If you don't put any object, so the sentence is not complete. Ya. Oke, cuman kadang-kadang when we have transitive verb, so sometimes it is followed also by two objects, like when you say he bought his mother
a house. Oke. Jadi di sini you see here that this sentence, saya gedein tadi. Sentence ini memiliki subjek he, ini subjeknya, ini what itu adalah verb-nya. Oke, tapi kok ada dua objek ya? Ya, karena verb what itu merupakan transitif yang ditransitif atau ditransitif. Okay, so what I would like to say to you is that when you have transitive verb, like this is transitive ya, kalau yang ini transitif ya. Transitive verb. Okay. Ini intransitif. Ya. Transitif, in itu menidakkan, jadinya bukan transitif. Ya. Sedangkan yang ini transitif, di sini kamu punya subjek, subjeknya you, and then verb-nya itu adalah root. Okay. And then the object here is a letter. Okay. Kamu bisa lihat bahwa in intransitive verb, sometimes you have one object which is monotransitive. Ya, orang bilang monotransitive. But sometimes you can also find two objects. So this kind of transitive verb is called ditransitive. Di itu artinya dua. Kan kalau dalam ilmu biologi itu ada, kalau tanaman ada yang monokotil, dikotil. Nah, mono itu satu, yang di itu dua gitu ya. This is ditransitive. So you find here that he is the subject. Ini subjek. And then what is the verb or the predicate? Ini verbnya. Okay. Her mother itu objek. A house itu objek. Tapi beda nggak objek di sini? Jenis objeknya beda nggak? Beda. Yang disebut direct object yang mana? Di sini ada direct object, ada indirect object. Jadi kalau kamu punya ditransitif, maka objek di dalam ditransitif itu ada yang direct object, ada yang indirect object. Yang direct yang mana ini? His mother, maybe. Iya, his Ada yang mother. yes? Yang direct, kalau he bought ya, he bought, dia harus dilengkapi dengan apa dulu? He bought a house. Apa barang kan dia A mau house. beli. A house So harusnya. he bought a house, right? Maka a house ini yang disebut direct object karena dia yang melengkapi kalimat duluan gitu. Yang diperlukan untuk melengkapi kalimat duluan gitu. Oke, kalau kita ubah kalimat ini ya, kan ini sama dengan he bought a house for his mother. Oke, jadi bisa kelihatan, kalau di sini kelihatan langsung kan bahwa he itu subjek, bought itu verb. Nah, verb kemudian objeknya adalah house ini, objek langsung. Nah, yang for his mother ini adalah indirect, objek yang tidak langsung, tidak serta-merta muncul gitu loh. Ini yang indirect. Oke, kira-kira paham nggak di sini? Kalau dalam bahasa Indonesia, itu istilahnya adalah objek langsung dan objek tidak langsung, atau objek penyerta. Objek penyerta, kalau nggak, masih ingat nggak? Masih ingat ya, kalau seingat saya itu namanya adalah objek penyerta. Objek tidak langsung itu. Dan the indikatornya itu adalah kamu memakai ini, preposisi di sini.
Oke, jadi misalnya he, satu lagi ya, he, pakai underline, apa? He sent her a letter saja ya. He sent her a letter. Oke. Anda tahu he itu adalah Subjek. subjek. Kemudian verbnya yang mana? Send. Alright. Kemudian objeknya yang mana? A letter. Oh, Her. Ya, kan a letter. To her harusnya. ya, oke. Jadi ada dua ya. Oke, jadi send di sini sebenarnya adalah ditransitif. Dia bisa diikuti dua objek. Jadi objeknya adalah Her and a letter. ini adalah subjek. Sorry, ini adalah verb. Verb. Ini indirect object. Indirect object. Iya, iyo. Ini yang direct. Direct object. Tahu dari mana? Kalau kita ubah kalimat itu, dia akan jadi kayak gini. He sent a letter to her. Nah, oke, jadi di sini he adalah subjek, send adalah verb, objeknya a letter gitu. Tapi ada objek penyerta yaitu to her. Oke, jadi indirect object itu is indicated through the preposisi yang ada di sini. Oke. Jadi kalau diubah akan muncul preposisi kayak gitu. Oke. Clear ya? Iya. Cuman yang harus yang harus diingat, a verb can be only intransitive, but it can also be only transitive. Jadi ada kata tertentu yang hanya bisa intransitif, ada kata tertentu yang hanya bisa transitif, tapi ada juga kata yang bisa transitif dan bisa intransitif. Oke, jadi kalau kata cried, kemudian when, kemudian jadi apa? Came itu pasti intransitif. Hanya bisa intransitif. Tapi kalau saya menulis misalnya ya, he is writing. He's writing. Writing di sini ini adalah intransitif. Beda kalau saya nulis he is writing a book. Nah, writing di sini adalah transitif. Berarti kata writing itu bisa intransitif, bisa transitif. Oke, kata he is reading. He is reading. Berarti ini intransitif. Tapi kalau kamu nulis he is reading a book, nah ini berarti reading di sini adalah transitif. Transitif, iya. Okay, jadi later you have to check ya, if you want to write, so you have to check whether the verb can be intransitive or transitive sehingga bisa kamu tahu dia perlu objek enggak ya, so that your sentence is not going to be clumsy, tidak aneh itu. Okay, okay, still remember about I would like to talk about this only. Udah jelas ya? Iya. Okay, next. You still remember about non-progressive and progressive? Iya, Miss, jelas, Miss. Gimana, Risang? Hello, Risang, you want to say something? Katanya jelas. Oh yeah, okay. Thank you so much. Thank you so much. You still remember on the last meeting we talked about non-progressive and progressive verb, ya? Oh, mana ya? Coba saya ingatkan lagi ya. Tapi saya buka dulu filenya. Mana ya? Bentar, saya cari dulu filenya. Maybe this one.
Okay, so yang ini. Saya nggak tahu, saya belum, saya nggak ingat saya udah post ini di kelasmu atau belum ya. Yang So, mana? yang ini yang common non-progressive verbs. Yang waktu itu kita bicara tentang the fact that some verbs cannot be put into progressive atau continuous, tidak bisa dalam bentuk ing, maka dia harus lari ke simple present. Masih ingat itu ya kemarin? Dan non-progressive verb itu adalah yang kita lihat di slide sini. They show mental states, emotional states, possession, and sense perception. Ini ya. Ini juga nanti berlaku di dalam simple past. Artinya apa? Artinya kalau Anda mau menulis menggunakan verb ini dan nanti tensesnya itu adalah past continuous, itu tidak bisa. Kamu harus lari ke simple past. Mereka akan ditulis di dalam bentuk simple past. Oke. Nah, nanti you can also see this exercise that the exercise that I put in the Google Classroom this afternoon employs some non-progressive verbs. Nanti tolong dilihat dan kamu bisa melihat bahwa some verbs are non-progressive. Paham nggak maksud saya? Okay, good. Any question before I continue? Not yet, Miss. Kalau buat saya not yet. Kalau yang lain nggak tahu dah. Miss, saya mau tanya, Miss. Boleh, silakan. Siapa yang nanya? Mbak Sofia ya? Iya, kalau misalnya nih kita mau bikin satu paragraf, misal tentang kayak fairy tale gitu misalnya, saya cerita once upon a time there Pelan-pelan. was, Mbak oh ya, Sofia, pelan-pelan. oh iya, misalnya, Karena suaranya jadi nggak jelas. oh sekarang Miss, Ulangi coba. misalnya kayak gini nih Miss, there once upon a time there was a mermaid, terus saya mau bilang dia hidup di hidup di misalnya si is, berarti kita pakai ini nggak pakai untuk kalimat selanjutnya itu pakai pas lagi. Iya, always gitu. past. All of the Oh, gitu. sentences are written in simple past. Yeah. So once upon a time there was a mermaid who lived in mana, atau there was a mermaid living in mana gitu. Semua ada dalam itu bentuk living simple. itu living in Oh, itu pakai another apa namanya? Another pattern ya. Jadi kalau kamu mau pakai simple past ya, gitu. Oke. there was a mermaid who lived in mana gitu. Sebenarnya pakai living in bisa, tapi itu nanti di dalam topik pembahasan yang judulnya adalah present participle. Nanti kalau kita punya waktu besok kita bisa ngomongin tentang itu juga. Oh iya, baik. Cuman kalau di dalam cerita, if you make a story ya, so it is written in simple past, but the dialogue, if there is a dialogue, maka dialognya itu based on context. Kalau itu sedang terjadi dalam konteks cerita ya, dalam konteks karakternya itu sedang membicarakan sesuatu yang sedang terjadi, so of course you have to use present continuous. If you talk about the habit of the ini, jadi sedang dalam dialog lah ya, so you use simple present gitu. Kalau dialog, ada dialognya. Oh ya, oke. You got the idea ya Mas ya? You understand what I mean ya? Yeah, I got it. Okay. Good, very good. Alright.
Other question probably? Not yet. Not yet. Okay, so if there is no other questions, I would like to continue with linking verb and simple present. Sorry. I would like to continue with linking verb and simple past. Agak ngaco saya ngomongnya. Okay, which one is the text? This one. Yeah. So there are some exercises that you have to do later, ya. Nanti exercise-nya kapan kita ada waktu untuk cek the exercises ya? Terserah Miss, kapan aja. Yang penting sore Miss, jangan Kapan pagi. aja? Iya, Sore oke. ke atas. Kalau sore ke atas sih saya free biasanya. Cuman kalian yang biasanya sibuk kan? Iya, saya juga free kalau Oke. malam. Oh ya, oke. Nanti yang lain nanti dibicarakan lagi. So, like what we studied in simple past, simple present ya. Simple past also employs linking verb. Cuman in this case, I focus on the use of be. Kemarin di simple present untuk dari linking verb kan ada yang kopula kayak become, appear, seem ya. I didn't discuss them this time. So if you have a look at the text here, ya, tolong dong dibaca. Any volunteer to read this paragraph? Kak Rima, Kamu Lima tuh aja, dari. Sofia. Kamu nyuruh-nyuruh aja. Iya, Sofia aja, silakan, Sofia. 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 Bebas. Lagi di jalan saya. Lagi di jalan Oh nih. ya, Mbak Rima di jalan ya. Jangan kasihan. Ayo Mbak Novia. actually Okay. the word so tiny because I use my phone. Actually what? Sam, Sofia. The Sofia. word I use phone juga ini. tiny. Oh ya, oke lah. Risang. Come on, Okay, Risang. that Atau I Pak Bimo. Ah, boleh. Atau Bimo, Afsal. Bebas, Bimo, Mas Bimo. Bimo Bimo aja, atau Bimo. Afzal Mas atau Bimo. Mas Bimo, Yuk, Mas Mas Bimo. Bimo mana? Mas Bimo udah segar itu. Mas Saya Bimo, baru Mas bangun Bimo, tidur ya. ini. Iya, udah segar Ayo. kan. Aduh. Udah Mas segar. Bimo. Mas Silakan, Mas Risang Bimo. aja deh. Aku baru nggak enak badan, Miss. Siapa? Siapa yang gak enak badan? Saya, Miss. Kenapa? Mas Bimo sakit, Miss. Kemarin Enak baru badan, Miss. pulang dari Purwokerto, Miss. Baru, jadi agak mungkin nggak kecapean paling, Miss. Oh ya, masuk angin gitu kali atau Iya, vertigo? Oh, kecapean, Miss paling. enggak. Saya baru Mas sampai hari Bimo Rebu aja. terus pulang lagi, Miss. Kayak gitu. Sorenya pulang lagi gitu. Sekarang di mana? Di rumah atau di? Di Serang, Miss. Jadi Rebu pagi sampai, terus Rebu sore pulang lagi, Miss, ke Serang. Jadi kecapean mungkin. Serang itu di rumah. Iya, Miss, di Banten. Ya. Oh, di Banten. Jadi Kuliahnya Rebu, jadi di hari, Purwokerto. iya, jadi hari Rebu pagi sampai, Miss, di Purwokerto. Oh, Nah, sorenya jam 5 pulang lagi, Miss, ke itu Serang. untuk kuliah atau untuk ngajar? UTS, Miss, udah UTS di sana. Saya Oh, udah. kuliah, Miss. Oh, Udah UTS. kuliah. UTS-nya Oh, cuma satu, Miss, harus tatap muka lagi. ya ampun, Jadi kasihan. keteteran, kecapean mungkin, Miss. Kecapean ya, pengorbanan yang luar biasa. Iya. Apalagi kan cuma naik bis, Miss, jadi agak capek kalau bis. So, kalau masuk angin terus apa yang dilakukan? Ya, ini, Miss, Minum di tolak vlog, angin Miss. gitu. Di Oh, keruk, Miss. oh ya, oke lah. Pokoknya badan dianget-anget ya. Iya, Ayo, Miss. yang sehat, yang mau baca Rokin tuh, siapa? Miss. Itu Rokin. Mas Risang, ayo. Bebas, Miss. Ya, Afsal mana Afsal? Bebas. Afsal. Afsal boleh tuh, Miss. Afsal keluar. Masih ada Afsal itu. Afsal. Sal. Oh. Afsal baru tidur.
I'm just kidding. Jam segini mau tidur. Oke, Risang aja yuk. Come on, Risang. Connection jelek. Oh ya wes. Oh ya Oh itu wes. suaranya Afsal tuh. Afsal mana Oh, Afsal? kok ada Afsal Afsal mau tuh? baca nggak? Afsal? Oh tuh, Miss. Afsal? Connection jelek. Oh, connection jelek. Oh, kirain ngatain saya jelek. No, I'm just kidding. Oke, Risang, come on. Risang? Berarti yang Oke. available Risang A ya, day nggak at Okay. A day at the beach yesterday was a wonderful day. The weather was sunny and warm. My friends and I were very excited because it was our first trip together after the exams. The sea was clear and blue, and the sand was soft. We were very happy all day. At the end of the trip, everyone was tired but satisfied. It was truly an unforgettable day. Okay, good. So yesterday was a Thank wonderful you, Miss. day. Yeah, thank you, Risang. The weather was sunny and warm. My friends and I were excited because it was our first trip together after the exams. The sea was clear and blue, the sand was soft, and we were happy all day. At the end of the trip, everyone was tired but satisfied. It was truly an unforgettable day. All right. Okay. So, how was the weather yesterday? Mhm. Ini gimana ini? Bisa. Apa? Sunny kali ya. Coba di share Huh? ke atas. How Ah, was itu the Miss. weather? Was sunny and warm. Okay, Was sunny sunny and and warm. warm. All right, good. Ini apa Antika? Antika, are you there? Kok ada teriak-teriak? Okay, why Was were sunny the and warm, Miss. Jawabannya. yeah, sunny and warm, right? So, ini saya kecilin biar kelihatan ya. Why Because were it the was excited? Because it was our first trip together after the exam. yeah, right. Because yeah, right. We know going together with friends is fun, yeah. What was the color of the sea? What was the color of the sea? Blue. Clear and Blue, good. blue. Uh, Blue. how did everyone feel at the end of the trip? How did everyone feel at the end of the trip? Satisfied. Satisfied. Tired. Tired. Satisfied and Was happy, tired, yeah? but satisfied. Hmm. Yeah. Yeah, and tired also. What kind of day was for the what kind of day was said for the writer? An unforgettable day. Unforgettable, right? This is an unforgettable day. Okay. We continue, yeah. So you see here that this passage employs what we call linking verb, yeah. Linking verb here means that you find be as a verb, bukan be as auxiliary like in continuous tense. So this is really the verb of the sentence. When you have the weather was sunny and warm, was here is the verb, yeah, because in English, not all verbs use action. My friends and I were excited because it was our first trip together after the exam. So were here is the verb, okay? Because the verb here doesn't show any action. And you can also see here that the verb here is followed by adjective, yeah? Mostly they are adjective. But in the clause, it was our trip together, was here is followed by noun. So I think you still remember the pattern of linking verb that a linking verb can be followed by adjective or noun or adverb. Ya, masih ingat itu ya? Yeah. Alright, so linking verb connects the subject of a sentence to its complement.
Right? It's complement. Complement itu dari kata to complete. Jadi kenapa? Kalau kita lihat di sini, the weather was sunny and warm. The weather itu adalah subjeknya. Kemudian was itu adalah verbnya. Sunny and warm itu adalah subject complement. Istilahnya itu subject complement. Artinya apa? They complete the subject. They complete the information about the subject. Tapi bentuknya di sini adalah adjective gitu. Oke. So, kenapa dia disebut complement? Because it completes the information about the subject. Oke. Makanya namanya subject complement ya. Karena nanti akan ada objek complement juga. Ada istilah objek complement. Oke. Cuman di sini kurang lengkap ya. Mestinya ini saya ganti aja a noun, adjective, or adverb. Ya. Adverb. Cuman di sini tidak ada contoh yang jelas tentang adverbnya. So, linking verb connects the subject to its complement. They don't show action, but they describe state or condition. Alright. So, for example, she was tired after the long walk. So, di sini kamu lihat kan tired, ini disebut complement, completing the information of the subject she. And then the verb was here doesn't show any action, tapi menunjukkan condition bahwa dia itu tired gitu. They were students at this university. So you see here that the student ini adalah noun that function as complement, completing the information about the subject. And then the verb here doesn't show any action, but it's just the condition that they were students. Ya kan? And the common linking verb in simple past are was and were. Walaupun mungkin nanti akan ada linking verb yang kayak misalnya appeared, seemed, lalu become, and then got gitu ya. Tapi we don't discuss them here. Alright, if you have a look at the pattern here, this is quite easy. No difficulties at all ya. Oke, jadi setelah subjek, Anda akan mengikutinya dengan linking verb ya. Jadi past form of be ini yang disebut linking verb ya. Jadi be in the past atau linking verb ya. And you got the example here, right? Ada yang diikuti adjective, ada yang diikuti noun. In happy itu berarti I was happy yesterday. Happy di sini adjective. She was a teacher in 2010. So teacher here adalah noun-nya gitu. Very easy, just like that. Right, and then when we talk about affirmative sentence, of course the pattern is subject plus linking verb plus complement atau adjective, noun, adverb itu tadi ya. Right, like the example, she was a nurse. Okay, the negatifnya gimana? You just put not after the linking verb. So she was not a nurse. The interrogative here, or yes, no question ya istilahnya ya. So you begin the sentence with the linking verb and then subject plus complement. So from she was a nurse, she was not a nurse, was she a nurse? Okay, just like that. If you have a sentence, they were late, they were not late, and then the yes no question, were they late? Oke. Oke. Ini yang use ini sebenarnya adalah elaboration terhadap yang ini. Yang ini. Jadi di sini sebenarnya mana tadi? Ini sebenarnya sudah merupakan fungsi dari linking verb ya yang saya blok ini. They don't show action, but they describe a state or condition. Itu aja. Kalau kalian bingung fungsinya, udah itu aja, gitu ya. Tapi di sini cuma elaboration aja ya. To talk about states in the past, misalnya the room was cold last night. Okay, so this is about states in the past ya.
To describe people or things in the past. Ya, karena dia diikuti dengan noun, ya kan? He was a kind person. Oke, a kind person is noun. Makanya ini describing people in the past, ya oke lah ya. Atau indicate location in the past. They were at library yesterday, gitu kan? Oke, they were at library yesterday. They itu subject, were itu verb, ya kan? At library adalah adverb kan? Oke, jadi describe or indicate location in the past. Oke. To express feeling or condition in the past. Ini sama dengan nomor 1 menurut saya sih. Ya kan? I was tired after class. Ya kan? Kayak Pak Bimo ya. Oke. He was tired after going to Purwokerto gitu ya. So we talk about condition ya, atau feelings. Kalau feelings di situ maksudnya I was happy after doing the test misalnya. Kalau condition ya I was tired after class gitu ya. Okay. And then like in the action verb you can also find sometime expression like yesterday and then last night, pakai last gitu ya, dan pakai yang ago atau in plus time in the past. Okay, like I was busy yesterday. Yesterday adalah time marker for past. She was sick last week, ada last ya, week gitu. They were here 2 days ago, ada ago ya kan. And then he was student in 2015. Oke, jadi ada in dan specific time in the past. Alright, I think that's just that. And there are some exercises. Yeah, I would like you to do the exercises. Okay. Do you have any questions, students? We still have some takeaway, key takeaway ya. Key takeaway itu adalah reminder about what you have learned. Do you have any questions? Ini Not yet, Miss. kalau kemarin kalau Miss bilang kan apa yang suruh kerjain simple present sama atau apa yang continuous terus taruh di mana, Miss? Nah, kalau yang ini nanti Di ditaruh Google di mana Classroom. kalau dikerjain? Iya, Di tapi Google enggak. Classroom. Oh, Di Google Classroom-nya. Jadi ini coba saya stop sharing dulu yang di stop sharing yang di buka nggak ya? Coba saya kasih lihat, bisa nggak? Kalau bisa. nggak ada tulisan submit-nya gitu, Miss. Masa sih? Masa harusnya dikerjakan di situ, bisa harusnya. Oh, yang kalau yang tugas dari Miss yang itu langsung ada sih. Iya kan langsung ada kan? Iya. Saya nggak bisa ngonekinnya, ini nggak tahu kenapa. Mau kasih lihat tapi nih kali. Bentar. Kalau di tempat saya kelihatan nggak nih? Jadi ini yang saya minta dikerjakan. Sudah turn in, ada yang turn in udah 2. So this is what you have to do. Nah, nanti tinggal dikerjakan di situ. Siapa yang sudah mengerjakan? Wow. Oke, Pak Risang. Very good. Is it difficult, Pak Risang? Siapa yang sudah submit? Bisa sih, Miss. Ya. So, yang turn in siapa? Pak Risang dan Mbak Sofia. Oke. So, is it possible nanti kalau jawab jangan hanya jawabannya doang ya, tapi the complete sentence ya. Supaya saya gampang ngoreksinya gitu. Jadi silahkan dikerjakan untuk melihat ini susah, ini gampang gitu loh. Untuk ngecek benar kalau aku udah tahu gitu. Paham kan maksudnya? Iya, paham. This is the beginning, and later I will give you some exercises later for simple past and past continuous. Kemudian simple past dengan past perfect. Itu harus paham nanti.
Jadi ini baru awal, mungkin tidak terlalu susah, harusnya nggak terlalu susah sih. Oke, jadi dikerjakan aja di situ, Mbak Rima. Baik, Miss. Oke, ada yang lain yang mau dikatakan, ditanyakan? Nggak ya? So today, I have how many students coming or join this class? 6 ya? 6. Semua masuk, 7. Miss, semua. Eh, Semua masuk, Semua Miss, masuk 7. ya? Masuk, Miss, Heeh. semuanya. 7 mahasiswa masuk. Mahasiswanya berapa sih kelas sore itu? Ada 7, Miss. 7. 7. 7. Antika Ini nggak ada, lanjut. Antika. Antika Dia kemana? tadi udah keluar ya. Ada Keluar keluar. tadi di grup itu dikasih tahu katanya dia robet ya. Di grup. Oh gitu. Hmm. Kita masih ada 2 menit. Bolehkah saya tanya sesuatu? Boleh. Is Boleh. there any problem? Sorry, this is outside the. Ini saya stop recording dulu, lupa Recording saya. stopped. Is there any problem with evening class? Enggak. What kind of problem, Miss? Ya saya mau tanya aja kok. Kayak ada masalah gitu loh. Menurut saya juga nggak ngerti, saya nggak paham gitu. Makanya saya juga nanya ini. Mungkin kalau ada yang tahu, mungkin tolong dong saya diceritain what is going on gitu. Oh, yang Enggak. kasus itu ya admin WAK itu kan? Oh iya, saya Oh, paham, Miss. oh ya itu. Apa Iya, itu? admin Apa WAK. yang terjadi? Yaitu ada, jadi kalau ini saya ya, karena saya cuma member itu, jadi admin dari WAK grup di mata kuliah itu tanpa Mata izin kuliah sama apa? dosen. Mata kuliah ada berapa mata kuliah Mas Risangnya? Itu dia mengkick mahasiswa lain tanpa izin dosen si mata kuliahnya. Padahal kan bahasa kasarnya dia bayar, dia nggak ada masalah dengan dosen, di sekolah di kelas pun aman-aman aja. Nah, di situ terjadi konfliknya. Di mata kuliah apa? Di mata kuliah apa? Di mata kuliah apa ya? Ada berapa gitu ya, Miss? Mas Riseng tahu berapa mata kuliah yang di-kick ya mahasiswa? Gimana Mas Risang? Satu mata kuliah yang di-kick ya, Mbak Sofi nih. Enggak, ada 4 ya, 4. Yang di-kick ya. Ada Di mata banyak kuliah itu. 4. speaking ya, 4 ya. Ada Iya. speaking apa reading ya? Speaking. 4 ya. Speaking. Lalu apa? Kalau nggak tahu. Reading, speaking, atau Yang mengekik pronunciation ya. yang mengekik yang nggak ada di kelas ini kan? Iya. Oke. Heeh. Terus di speaking. Terus yang Karena di-kick kan siapa? yang di-kick Mbak Sofia. Hanya satu aja. Iya, satu atau aja. banyak? Satu aja, Miss. Itu Dan pertama. itu Dulunya dari sama Heeh. saya, Miss. Iya, enggak dulunya, Dulunya dari sama saya. dulunya Pak Bimo yang di-kick. Dulunya ribut sama saya, Miss. dulunya ribut ribut. sama. Gara-gara WAG, Miss. Awal-awalnya, Miss. Begitu. Selanjutnya Oh. baru ribut Awal-awalnya lagi sama yang Mas kedua. Bimo. Awal-awalnya. Oh, ada apa ribut sama Mas Bimo. Jadi ini Hanya Aku nggak karena tahu. buat WA Jadi- grup. Jadi Oh, gara-gara karena- awalnya itu saya kan menyarankan Miss bikin WA group. Nah, terus Tanpa ada dosen. iya, terus tiba-tiba Mas Risang kan buat juga. Nah, saya ngikut yang Mas Risang. Nah, dia marah-marah, Miss, nggak mau terima. Udah panjang urusannya begitu. Akhirnya saya minta maaf gitu. Mas Bimo diperkusi maksudnya dieksekusi apa sih namanya? Dibully. Persekusi. Iya, Persekusi. dipersekusi di Diteror. WA grup di Persekusi. depan yang lain, Miss. Diteror ya. Iya, Dibully. harus minta maaf dengan tulus, Miss. Kalau nggak tulus dia nggak akan maafin. Akhirnya udah tulus tuh, padahal usia Mas Risang udah 40 plus, tapi dia kasihan amat, dan dia dosen Bimo aja. itu. Mas Bimo itu. Iya, Mas Bimo. Itu satu. Kedua, itu Miss, kan masalah apa yang kita ya, kalau sebagai saya. Kan dia kan sebagai admin. Pertama dia main kick aja itu ya. Terus yang kedua Mas Bimo. Ketiga, masalah itu juga, Miss. Apa namanya? Yang ada kelas Zoom. Dia jelas ngomong oke, Miss, sama yang pas fatal itu, yang pas Miss Once.
Oke Miss, Hmm. baik, ada kelas Zoom kata dia gitu kan. Tapi pas ditanya di WA grup mahasiswa, dia ngomong tidak ada kelas sama sekali. Maksudnya nggak ada Hmm? kelas Zoom sama sekali. Jadi dia Hmm? kalau menurut saya pribadi berusaha untuk memanipulasi kita. Dia bilang nggak ada Hmm? kelas Zoom, tapi ternyata ada. Sampai Miss Once WhatsApp di grup kelasnya, ini saya udah nunggu setengah jam, hampir 1 jam. Kemana sih kalian? Bisa nggak digituin? Akhirnya kita di situ mikir, ini udah ketiga kalinya dia bilang nggak ada kelas Zoom, padahal ada kelas Ah, Zoom. really? Ketiga Iya, kalinya? iya ketiga Apa kalinya. kuliah apa aja itu? Eh, Pokoknya ada beberapa kali, pokoknya 3 Miss. Kita udah ngitung, cuma yang paling saya inget itu yang Miss Once itu, yang kasihan sampai nunggu hampir 1 jam. Terus Oh, itu Vocab, yang paling fatal. vocab juga ya, vocab. Iya, yang vocab ah, juga. oh vocab Nah, juga. Vocab yang ngajar siapa? Pak Nugraha ya. Oh, Pak Nugraha oh, ya. oh iya iya itu. Nugraha, Hmm, itu Eh, Miss. Dan dia, ya kita kan awalnya kan sesama mahasiswa kan, kita kan pengennya kan dia, karena kan dia juga bilang kan, oh ya saya sering setiap hampir seminggu adalah ke kampus pagi kan, kata dia mm, kan ikut ekskul juga, dan kita sangat mm, menghargai. Oh iya, ya udah, kamu aja penghubung antara mahasiswa kita yang kelas sore ke dosen, karena kamu mm, kan sering ke kampus, kita menghargai itu. Jadi kalau ada apa-apa dari kampus tolong kabarin kita. Dia setuju, ya udah, akhirnya dia jadi admin UAK segala macam. Ternyata kita kan oh, mengharapkan dia bisa merangkul, tapi kan dia malah sering oh, buat ribut dan memanipulasi kita. Alasannya dia kan, alasan ke di UAK grup itu dia bilang Sofia Sofia yang itu maksa maksa untuk Zoom, padahal emang jadwal gurunya di situ kayak gitu. Sedangkan sama si di WA ke Abzal pribadi, dia bilang si Rima itu maksa Zoom, kata dia gitu. Maksudnya kan itu juga fitnah, padahal emang udah waktunya Zoom gitu. Maksudnya fitnah tanpa ada bukti gitu loh, barang bukti. Kita kan kalau ngomong zaman sekarang kan harus ada barang bukti. Mana ada kita maksa Zoom, emang waktunya Zoom ya. Kalau udah begitu. dijadwalkan, ya kayak kita kan kita adakan Zoom saat ini kan karena saya mikir eh, kalau nggak diterangin nanti akan jadi masalah juga gitu kan, biar lebih paham gitu dan kita udah punya agreement gitu kan, ya dah. Tapi Iya. dia main 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 making decision by her own, right? Iya benar, dia buat kesehatan terus ujung-ujungnya dia alasan ya, ya kasihan kan kita kan banyak PR, terus ada remedial, terus kemarin tuh kebetulan kata dia ada yang baru juga, baru dateng, terus kan sampai kan Mbak Sofia bilang, Mbak Mbak yang baru datang itu, mahasiswa yang baru itu lebih pintar deh daripada Mbak, sampai digituin. Dia tuh udah status gini 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 gini, nggak mungkin nggak bisa ngejar. Kayak gitu, Sebenarnya sampai saya berantem gitu. dari awal tuh sebenarnya saya udah, saya kalau orang Jawa ngeraito ya, ngeraito itu udah ada yang dari Jawa ini ngeraito itu maksudnya sudah berpikir. ada iya. Saya ada premonition kalau kalau orang bahasa Inggrisnya premonition atau ngeraito. Ini kok anak ini agak maaf ya saya ngomong tapi jadi judging ya, saya nggak suka judging orang gitu. Tapi kok agak aneh gitu maksudnya. Saya paling nggak suka kalau ngejudge tapi merasa agak aneh gitu loh. Lihat aja WA di WA grup ya. WA grup itu fungsinya kan untuk ngurusin mata kuliah ya. Ketika Iya kamu nggak betul. bisa minta izin, oke, dengan alasan ini. Tapi nggak perlu sampai alasan yang misalnya ada ke dosen yang lain, saya nggak bisa mem karena itu saya masih latihan nari India. Kemudian ini masih dalam proses nari India. We Kayak don't gitu need, Miss. no, we don't need that kind of information gitu ya. Jadi uh, pokoknya kekeh mau memberitahu apa apa yang sedang dia lakukan gitu loh. Which actually is not necessary ya kan, cukup kamu nggak bisa karena ada alasan ini gitu, sampai ada alasan suami saya begini-begini kayak gitu kan, itu kan Calon suami, Miss. Calon Belum hmm, jadi calon suami. Miss belum nikah Miss. oh Di grup calon ya, oke mahasiswa juga calon. dia bangga-bangga, calon suami saya. Calon tuh Miss. Saya, oh ya oke calon ya, lagi terus ada ini kamu lihat ya,
dia sampai nanya jadwal di grup kayak itu tadi yang itu saya pikir what. You know the schedule already. You have got the schedule already. Do I need to give the information to you gitu kan? Makanya saya diem aja gitu. Tapi dari awal itu memang saya udah ini ya. Misalnya kita sedang kuliah kok malah nge-on kan mic, kemudian ada suara cowok suruh keras-keras gitu ya. Itu yang saya memang dari awal udah merasa ini agak aneh gitu. Mungkin juga yang terjadi di apa namanya? Oh, nggak bisa dengar suara saya. Hmm, dengar kok Sebentar. jelas, Miss. Jelas, Oh Miss. ya, Saya, saya juga awal-awal juga agak aneh, Miss. Kan pertama kali yang daftar itu kan saya sama dia duluan ya, Miss ya. Nah, terus dia ngecek-ngecek terus itu nanya-nanya. Tapi kok saya lihat kok nggak agak rada-rada aneh. Kayak orang Jawa itu juga. Kok ini hal-hal yang nggak perlu, nggak substansif tuh ditanyain gitu, Miss. Nah, jadi Iya, itu ya, mulainya di situ, Miss. heeh. Itu dari awal yang masalah apa dijawab di mana, dia tanya masalah tugas dijawab di mana, itu agak saya udah merasa aneh itu ya. Kan tinggal dikerjakan di Dia ini situ. Miss, dia selalu bilang ini Miss, selalu bilang dia Bagaimana? itu Miss selalu bilang ikut ikut apa? Ikut dance sama cosplay. Dia selalu bilang ikut dance sama cosplay. Oh ya, dia ikut cosplay. Iya, ekskul Hmm. cosplay. Oh, ekskul cosplay, Kampus Miss di kampus. gabut kali ya. Cosplay, cosplay. Iya, Iya. cosplay iya yang Oh, rambut Miss ya. oh, oke. Jadi ya anu aja apa namanya? Kita semua udah dewasa ya. Jadi yang paling muda di sini kan Afsal ya. Kita coba untuk apa ya tahulah orang kayak gitu itu gimana gitu ya. Seandainya nanti berkomunikasi ya memang seperlunya aja deh gitu. Ada yang memang kita harus respon, ada yang kita tidak usah respons. Maksud saya jangan sampai kelas tuh kacau hanya karena satu orang gitu. Iya, Miss. Betul, Miss. Kita kan pengen fokus ya. Maksudnya kita Hmm. nggak mau ada, apa sampai ada foto kaki segala difoto sama dia kan lucu, Miss. Kita nggak ada urusan sama kakinya, Miss. Iya ada Ah Miss, ya, foto kaki Miss, foto ah kaki ah, Miss. ah ah. Saya aja, saya aja pertama kali udah langsung trauma, Miss. Pengen Hah? kemarin itu, waduh, jangan-jangan. Kan saya tuh baru pertemuan pertama, Miss, udah langsung diteror gitu. Diteror gimana terornya? Ya diomongin ini, ya pokoknya setiap apa yang kita omongin dibalas balik, Miss. Gitu. Oh, Terus udah kita kayak gitu tuh. Nah. udah diomong-omongin ya kemana-mana. Misalnya saya ngomong, wah kamu kok kayak bocil banget. Nah terus balik lagi dia ngomongin yang, jadi kayak orang yang ya inilah nggak mau kalah gitu loh, Miss. Iya, iya. Tapi tidak, Anu. mm, itu udah pertemuan pertama tuh, Miss. Saya udah langsung, waduh trauma ini kayak Nah, takut. jadi memang maybe this is what you have to do ya. You don't need to respond to what she said. Oke. Okay? Maksudnya tidak jangan terlalu direspon untuk hal-hal Ya, yang tidak perlu. Kalau itu berhubungan dengan kuliah, oke okay, kita respon. Tapi untuk yang lain enggak usah gitu. Karena ketika kita bicara mau nerangin atau apa, itu enggak kadang saya pikir nggak ada gunanya gitu. Dan itu juga dikeluhkan oleh ya satu dua dosen ya yang berhubungan dengan si anak ini itu karena ini gimana sih susah banget sih ngomong dengan anak ini gitu ya udah akhirnya dia dia give up sendiri sih maksudnya dosennya udah nggak aku nggak mau respon dan itu juga this is what I did about kalau ininya kalau nggak schedule salah kemarin juga pernah ngomong apa ya, Mas Risang ya, salah ngomongin dosennya gitu ya. Oh, itu yang hmm, gemoy, Pak Yose. Iya Dibilang gemoy. Pak Ya, Gemoy gak sopan banget. nggak sopan itu, Miss. ya itu artinya memang there is something wrong with her. It means that we don't need to respond to her. Kalau kita fokus pada belajar ya udah fokus ke situ aja. Kan kita udah dewasa, udah tahu bahwa siapa yang bermasalah, siapa yang oke di dalam diajak untuk belajar gitu aja. Udah gitu aja ya. Karena Ya, semua Miss. orang semua orang udah menyadari bahwa ini kayaknya ada something wrong. I don't know what is the wrong thing, but probably there is something wrong juga dalam psikologinya atau apa, aku nggak tahu. Ya, saya nggak mau menilai, saya nggak mau ini, tapi kita aja yang harusnya membatasi dan kita fokus pada apa yang kita lakukan. Itu aja sih. Cuman saya agak kemarin kok Bu Onja itu cerita banyak lebar gitu loh.
Jadi, ternyata ada masalah ya. Perasaan kelasku baik-baik aja. Gitu. Okay. So thank you so much for giving me the information, and it is fun to have you to have you today. Ya. Ya, And Miss. we Makasih, have Miss. conversation. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. We will see each other again next week. With class continues. And I will put the exercises untuk simple past. Jangan lupa dikerjakan. Jadi Paling maaf lambat kalau kapan, Miss? paling lambat sebelum masuk kelas berikutnya. Oke, Jadi, Miss. jadi memang akan banyak ada exercises, cuman mungkin saya tidak bisa mengecek semuanya. Kita nanti ngeceknya itu secara oral di sini. Saya sudah punya dokumen Anda di Google Classroom, dan itu akan saya cek ya, tapi mungkin tidak saat-saat ini. Biasanya at the end of the semester itu ada masa tertentu di mana saya koreksi gitu. Karena because of the activity ya, my activity itu kadang-kadang tidak memungkinkan untuk selalu bisa mengecek pekerjaan Anda. Tapi kita akan ada ini, checking bersama, kita kerjakan bersama gitu. Mau saya kayak gitu. Oke, jadi nanti yang present continuous dan simple present dikerjakan, dan kita akan bicarakan besok sekalian dengan exercise yang simple past. Oke? Oke, Miss. Okay, so thank you so much. Have a good rest tonight. Sleep well. Yeah. See you next time. Ya, Bye-bye. makasih, Miss. Thank you, Bye. Miss. Ya, my pleasure. Sehat-sehat semuanya ya. Iya, Miss. Makasih. Mm-mm. Hmm.